রূপের বহর দেখে বাবা আপনকে মাখলো রূপের বহর দেখে বাবা আপনকে মাখলো মধ্যবাসিনী আজ তুমি সকলের কাজ হইতে ভিক্ষে নিয়েছো তাই না? হ্যাঁ বাবা। তবে আর বিলম্ব না, আজ এই মা কালী তোমায় তারা করেছিল বলেই সে অন্য কিছু চায় না, তোমার হস্তে তার জন্য পুষ্প জলে চায়। যখন তুমি নগরে ভিক্ষে করে নিয়ে এসেছো আর বিলম্ব না করে দাও, তার জন্য পুষ্প জলে দাও। তাই এই গঙ্গার কুলি মা কালীর পুজো হচ্ছে। আপনাদের এই গ্রামগঞ্জ থেকে আশা করি অনেক ভক্ত আসে। হ্যাঁ গো মা, হ্যাঁ। তাহলে এই মা কালীর তাহলে ছাগ বলি হয়? অবশ্যই, নিশ্চয়ই। তাহলে মায়ের কি মহিমা, কত ভক্ত আসবে। অগো আমার মায়েরা, একবার সবাই মিলে দুই হাত তুলে মা কালীর নামে জয়ধ্বনি দিন। জয় জয় মা কালীর জয়। आज काली पूजा होगी, जेबे जे के जेबे चल हमारे संग में काली पूजा देखिए। जिंदा देवी माँ काली
की कहबो गे मौसी हम मानता कर लियो माँ काली के भीड़ में वही मानता सोच कर घूरे जाए छी हम कोई के नतनी गे नतनी कहाँ में छिन गए आ बहनिया जल्दी चल और माँ काली के नाम में जोर जोर से जय दे जय जय माँ काली की ये छुतहरी नहीं बोले कुछ गए आगे पठिया अगर एक्सिनिया फक्सिनिया काम में मर लीद गए बाप रे पूजा से तो पिछुआ आ जाबे गे क्या कि पांठा बल्ली देबे गे तोर गुण एक हम हुक्का छोड़ी के लिए जानी सुनी के और ते फिर भूली का गेले के सुनतो के तइए हुकार रे हुकी रे कीरा रे फटी आई चुप हुक्का रे हुकी रे काली थान में ना घर में कन्ना के काली थान में नहीं उका उका हुकी घर में दरवाजा में माठ में घाट में मानता सोच कर आल छिए काली मंदिर आ गेल छे देखे भाई छी ओरे आसबे कोबे हत्ती ओरे चाचे कोथाय आगे उटा बात नहीं बहिन कुनटा बोलबो इटा जखनी मां भस्सी जाय छो कि नहीं भसान करे जाय छो तखनी के गान छो इटा के कर संग फसलो माय ओ दिक्की तू तो बोली जखनी माय फसतो कि नहीं आगे फसतो ने भसतो ओ भसतो हां हुकारे करे हो कि नहीं हुकारे हुकी रे यार रे पाटा के चिन हो तू ओ बात काहे बोली चिन कना के छै ओ रविंद्रनाथ ठाकुर पुजारी तांत्रिक छै तांत्रिक तांती तू कपड़ा का व्यवसाय करे की आगे मां के पुजारी तांत्रिक ओ साधु बाबा तोर वास्ते की लौआ नहीं चू কেন चूल दाढ़ी कने नहीं काटते কেন কি হয়েছে से एते बड़का चूल এই শোনো तोर दाढ़ी में ना पोका हो जातो মহাতান্ত্রিক আমি এই নিজ হস্তে কালীকে বশ করেছি যখন এই কালীকে ডাকবো তখন কালী আমার কাছে ছুটে আসবে ओ काली तोर बीर छुटी का तो কি নাম তোমার हमर नाम जिन्न मंतिन ना কেন এসছো हम पाठा देबा बाबा পাঠা हां আচ্ছা খুব ভালো দিনে এসছো हां आइटा हम नतनी छाओ নাতনি की बोलबो बाबा छोटा मकर माय बातोंटा मारी गेलो হ্যাঁ। आ रोज बिछाना में मुताओ एक दिन काली के थान देके जाए छलिए हाँ। और माँ के फिर मानता कर लीजिए ये माँ हमर नतनी के मुतवास बंदी कर दियन माँ तो तोरा पांठा देबो তাই তুমি পাঠা নিয়ে এসছো हां दे বেশ देखाई কিন্তু बाबा হ্যাঁ ओरे आसबे को ওই সবে তো শুরু हां ओरे चाचे ওই সবে শুরু হয়েছে ओ शुरू হলো শোনো आखिरी हां তোমার মানত আছে हां পাঠা নিয়ে এসছো हां আগে ডালা ভোগ দিতে হয় हां তারপর পাঠাইতে হয় শোনো हां তোমার যখন মানত আছে কিনা हां মা কালীকে প্রণাম করো अच्छा ठीक है जय माँ काली की जय जय माँ काली की দাও আমাকে দাও প্রণাম করো हुकारे हुकी रे बाबा आगे डालाटा हां डाला ले कल छियो बाबा হ্যাঁ হ্যাঁ জানো তো হবেই আগে প্রণাম করো তুমি তোমার মানত আছে अरे बोलो लग अरे छौरा तोर अंजाद छौ तू कहां में पैसा टांग ले छी छौरा का अंजाद नहीं छी उदोय रे तू देख भैया छौरा कहां में पैसा टांग को रे अरे इदा केकर पा झूला ले केकर जांग छै लगी इदा लगी धीर ना काका के जांग छै उटा माँ के भक्त छै डकनी किचनी खा जो तक छुतारी तोरा डाकनी कितनी तू जान लेके चलल बा रे साधु बाबा बीच में चाड़ी लगाओ कर चाड़ी लगा कर हां ये कर चाली लगाबे गे ऐसे वो कर এই শোনো हां মা কালীকে প্রণাম করো हां শিব ঠাকুরকে প্রণাম করো माय माय गे तू लग
लक्ष्मी भंडार पाइछिन আদে আদে আগে মাছে ওটা মা कना ईसनी माई लक्ष्मी भंडार पाइते त ई कननी बुझल बारे तोर आधार कार्ड नहीं होल छु रे नो 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 तू की नहीं फॉर्म फिलअप करबे ई के तू ई त केती रे ওটা ভোলা বাবা ए त भोला बाबा नहीं धामिन बाबा তাই পাল্টা উল্টা বাদ বলছিন पलटा उल्टा नहीं के उल्टा पलटा ওই हाँ প্রণাম করো हाँ जान होइल पर छोट तू साजा में ठीक चिन मां काली के तोर हाथ में नहीं मनाई छु तू ओकर धार दे लेके गे मां तोर लज्जा लागे ना আদে কি বলছে मां तोर शोरूम लागे ना এ বুঝা তোর যে একটা পেন ছিল না আমি দিতাম মা মাগে তুই যে জগতের মাতা মাগে তুই যে জগতের মাতা মাগে তুই যে পাঁঠাটা सरकाना खा ले तो हां को शिवा का का हमर नानी का चूल कान सब खा लेबे तू मागे তুই যে জগতের মাতা তোর যে এমন সাথে না नंगा की बाबर बुके चेपे आशीष माँ तोरे लोचा लगे ना तो शर्म लगे ना नंगा की बाबर बुके चेपे आशीष माँ मारन करना के तोर बाप का खाई जो तू नाची तो ओकर ऊपर में कह जाइछिन ओकर बाप का खाई जो मारबो के थोट हाथ ना था बाबा ना होय पगला भोला सर घोटर करना चाकरी कितनी जान लिए तो से पारे ना बाबा ना होय पगला भोला सर घोटर करना तुई के जोगो तेर माता तोते हमर साथे ना तारा तारी ने बेमा रे तारा तारी ने बेमा बाबा सोनार बाटे गंगा की बाबा ওই ওই কি করছো তুমি না আমি কি নাই সারে গামা ভাঙি চলিও সারে গামাটা কিন্না করি ভাঙে नानी नानी के कहाँ के लगाए आगे छुतरी सब में बात बोले होते अरे मोटकी यहाँ में के मोटकी पांठा ककड़ी खाबो साधु बाबा एदिके आई আগে ডালা নিয়ে এসছো आगे डाल आगे छुतरी आगे मोटकी आगे पोठी हाँ। आगे डाल ने संकल्प कर तो पांठा का चमन लिया थाम न गे एटा पांठा का आइडिया मिलाल होत नहीं हां आइडिया मिला मांसटा कितने होते कि नहीं साधु बाबा तो रोज जे कटोकरा पुचिन तो बाबा कितने आइडिया मिलाते कितने मांस होते बाबा 3.5 किलो 3.5 किलो में प्याज कितने लगते 46 केजी प्याज ले लियो पत्ता हाँ और 450 पत्ता और 3टा गिलास हाँ और कुटुम के तन्ने उता देलिन और कुटुम मोटा मोटी 2000 आगे चुप के नहीं बोल के अपन बदनाम नहीं कर गए साधु बाबा 3 किलो मांस में 46 केजी प्याज और 1टा पोटली रसून बाप रे उटा महीना के नहीं रसून ले लियो कि नहीं 20 टका में 3टा रसून होलो और 2 पोटली पक्का लगा तो 150 ग्राम जीरा जीरा इतना कम का है बहन हाँ बाप रे खूब दाम जीरा रसून के कि तुम माथा नहीं देवो কেন से माथा हम लेबो तो सिर्फ खाली पैसा के वास्ते माथा ले लेबे थाली खेल तू बाबा और खाइल देबे कि नहीं लाइन भुता देबे हद्दी और बड़का बड़का ढेमना प्याज रखबा एबर सब कोई का पत्ता दे देबे कि नहीं कोकरा पत्ता मांस कोकरा पत्ता प्याज कोई पूछल न पड़ता के मुझे ना चलची ना हां अरे अपन बदनाम अपने करा सर
इसरी सबटा कुटुम आलचू हाँ इटा सबटा छे एकटा के निमंत्रण कर लियो के ना बेटा बेटी सब के लगालचू तत्ते चूल्हा भूतान निमंत्रण देला ना अच्छा। घर पिछु एकटा करी के निमंत्रण हां মানত কি তোমার? हां কেন কি হয়েছে তোমার? हमार के नहीं हमें बिछना में पेशाब कर दे चली नहीं नहीं झूठे बोला मुत्ते हले वो तो भद्र भाषा करने बोले वो भद्र भाषा बोल पेशाब करी चलिए बाबा ডালা নিয়ে এসছো? हाँ डाला কি কি নিয়ে এসছো দেখাও তো। हत्ते ऐसा ले बाबा हाँ देखते बाबा हम कितना लगे अच्छा बोलो अच्छा अच्छा ঠিক আছে খুব সুন্দর। ओकरे मतन लगे ना फेंकिया के मतन আচ্ছা কি কি নিয়ে এসছো দেখি। बाबा पार्किल कटिंग चूल कट लियो देखते ওই বাটি কাটিং বলো। हाँ हाँ पार्टी कटिंग ठीक है तू खाबे की रे सब तक खाइए ले तू इंदरिया तो चिबा का खाबो এটা ডালা ডালা। हाँ बाबा এটা কি? फुर्ती कट आइटा बैगन 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 ना पेंट पार्टी का हेलो हेलो चला रे इटा पेंट तोरे बेला में ठीक रही तू हां इटा पेंट पार्टी के मार से डुमल कर हां फुर्ती कट बाबा फुर्ती कट मां काली এটা কি আছে? এটা हां उटा की छे बाबा कुछ की छे টমেটো। टोमेटो नहीं थी बिलाती इटा घुट बैगन हाँ बिलाती हाँ ঠিক আছে এটা কি? उठा की जानी लगी चक्कू छे लगी झाल है क्या हाँ झाल है बड़का झाल एक तबर का झाल तो जीवन में नहीं देख लिया हम भोजपुर जेबे ते 100 बड़का पे हाँ इटा की পটল। पोटल नहीं परवल हां परवल हाँ फुर्ती कट बाबा फुर्ती এটা कट কি আছে? उठा सिम এই শোনো इटा मोबाइल में ढुकाला चल तो এই শোনো फुर्ती कट बाबा फुर्ती মা कट কালীর মানত করেছো তুমি। हाँ हाँ মা কালীর মন্দিরে धूप दे ডালা নিয়ে আসতে হয় বুঝতে धूप পারছো? दे धूप दे गोड़ो लाग भक्ति भाव से लाग हाँ हाँ धूप दे रे जय मां काली की जय जय मां काली मां तू अरे यही भरानी चलबे ना रे तो कोनटा चलबे मां एक डीजे भरानी बजा डीजे भरानी हाँ डीजे बजा रे बजा बजा मां तू के आछिस मां अरे अरे धूप देखा रे ए धूप देखा धूप देखा ভালো করে দেখা ধূপ রে देखा 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 तो हाँ हाँ देखा अच्छा मां मां तू उल्टा केने धूप खाछिस मां আমি উল্টা মাই उल्टा माछिस স্টপ ইওর থতনি হ্যাঁ কিন্তু মা তুই নামটা তো বলবি কে আছিস আমি ভাটুরিয়া গাছের কিচিং ধাতুরিয়া গাছের কিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা মা হ্যাঁ। এখানে মন্দিরে রোগ শোক নিয়ে মেলায় রোগী এসছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। রুগী গেলাকে দেখবি কে মা হ্যাঁ এই রুগী গেলা লাইন দে তুই পিছু মে কানা বলেনতে আমার নাতনিতে যেদিন গায়ে ভার আসবে নেড়িয়া। এক ঝাড়ে বড় অসুখ শেষ হ্যাঁ আহ, হ্যাঁ করে লাগ মা এটা কি হয়? এটা আমার পার্সেল করে লাগ हाँ हाँ ठीक ही बोल रे এটা কি হলো? हाँ आशीर्वाद कर लियो তোর দুঃখ বল হ্যাঁ, তোর বল। কষ্টি বল কি হয়েছে জানো মা? हाँ বলছে কি না हाँ
অনেক দিন হয়ে গেল, 15 দিন হতে চলছে। একটা চামাটা মারবো কান পাটে আমি ঝঞ্ঝনা দেবো একদম। কেন? ফুর্তি বল। বলছি 15 দিন হয়ে গেল মা, আমি কিছু খাইতে পারছি না। খাইতে পারছিস না, না? আমার খাওয়াই ঢুকে না, আমি ভাত খেতেই পারছি না। নারায়ণের বাড়ি 1 মাস গান হয়তো তুই বাড়ি যাবি না মাগি। হ্যাঁ, খাইতে পারি না, 3 বেলা খাইছিস? আমি খেতে পারি না মা ভাত। হ্যাঁ, তুই খেতে পারছিস না? না। ওই সুটকির মতো ট্যাবলেট খাবি, খেতে পারবি। সাইপন ট্যাবলেট? হ্যাঁ, ওইগুলা খাবি। শোনো মা, আর বলছি কি না, হ্যাঁ, আমার না বিয়ে হচ্ছে না মা। বিয়ে হচ্ছে না? না। তোর বিয়ে আরো হবে না রে। কেন? সেই শোনো মা, কি হয়েছে জানো? হ্যাঁ, ছেলে বাড়ির লোকগুলো আসছে, হ্যাঁ। ভালো মন্দ মিষ্টি সিঙ্গারা হ্যাঁ। ভালো মন্দ খেয়ে খেয়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছেলে বাড়ির লোকগুলো। হ্যাঁ, বুঝে গেলাম, বুঝে গেলাম। বলো মা। ভালো মন্দ খাচ্ছে কেমনি জানিস? কেমন? তুই লুকে যেইভাবে চা দিতে যাচ্ছিস ওই জন্য ভোঁ করে পেতে দিচ্ছি। তোর পাতার গন্ধ শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে ভক্তি কর। আচ্ছা এর কাটান মা। হবে হবে। কি হবে? হ্যাঁ, তুই পাতবি না তো পাতা বন্ধ কর, না তো ভুট্টা নাঠি নিয়ে আসবি। ওটা কি হবে মা? এটা কি পাতা হবে? বন্ধ করে দিবা। হয়ে যাবে? হ্যাঁ বোন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যা ভাগ ভাগ। আর রুগী আছে, আর রুগী আছে। লাইন দে রুগী গেল, লাইন দে। আয়, দুয়ারে মা এসে আয়। আমি বলছি না, মা কালী বলছে মার। হ্যাঁ দেখবো যত জোরে লাগবে তত তাড়াতাড়ি রোগ ভাগবে। আমি কি জন্য এসেছি জানো মা? হ্যাঁ, কি রে? 12 বছর হয়ে গেলে বিয়ে হয়, এখনো বাচ্চা হচ্ছে না। বাচ্চা হচ্ছে না? তাই মায়ের কাছে মানত করেছি, হ্যাঁ। বাচ্চা যদি হয় জোড়া পাটা দিব। জোড়া পাঠা? কি করলে বাচ্চা হবে? তোর বাচ্চা তো হবে না। কেন মা? সেই তোর নামে কলঙ্ক আছে। কি কলঙ্ক আছে? এমন কলঙ্ক আছে আমি বলে বুঝাতে পারবো না। তুমি যদি না বলো আমি বুঝবো কি করি? মা কাঁদছিস কেন মা? কাঁদবো না, এ তো কলঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু কলঙ্কটা বন্ধ করিয়ে দে মা। কি কলঙ্ক ছড়িয়ে দে জানিস? কি কলঙ্ক মা? এই তো 3 মাসের বাচ্চা নষ্ট করেছে রে। হ্যাঁ টে, এত বড় কাম করলি তুই টে। তোকে বললাম যে 2 কেজি করে নুন খাচ্ছিস, খাবি? এরপরে খেয়ে নেবো। নুন খেলে বাচ্চা হবে? ভক্তি কর, ভক্তি কর, ভক্তি কর, ভক্তি কর। হ্যাঁ, আরে আর রুগী আছে গে, আয় গে, এই যে দেখাবি জলদি আয়। আরে বাজারে, আরে বাজারে। তোকে বলেছি না ওইগুলা ইসে যাবে না, আমার ডিজে গান বাজাতে হবে। এটা ডিজে কালি। বাবা মাগে बहन, মাগে 35টা রোগী দেখো बहन। सत्य इनकाम হলো কি নাই? कोई नहीं दिल को 1 টাকা नहीं दिल को रोगी से नहीं हो, नहीं दिल को। এই শোনো। হ্যাঁ, ফুটি কাট বাবা, ফুটি আচ্ছা কাট। ভালো করে ধরো। হ্যাঁ, আসবে কবে? আগে ওটা পাতে না বলি, হ্যাঁ, আগে পাঠা বললি। পাঁঠা কে কাটতো বাবা? সে তো পাঠা কাটটা কই? কে কাটতো পাঁঠা? আমি তো আছি। হ্যাঁ तू কাটবে? পারবি না? এতে পাতলা শরীর में तू পাঁঠা কাটল পারবে? চেষ্টা তো করবো। हाँ कट। এ মা পাটা খাবি তো। এই ভালো করে ধরো। পাটা কাটতে দেবে? কাটনা জয় জয় মা কালী কি। एकदम कनपट्टी से कटवे, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। गर्दन नहीं पावे किंतु। ऊपर का टांग तू ले लिन बाबा। আচ্ছা ঠিক আছে। জয় মা কালী কি। चल गया यार रे पाटा है।
আচ্ছা মাথা ছুটা না। এতদিন ধরে আমি পাঠা বলে দিই এই মা কালীর সামনে, হ্যাঁ কোনোদিন আমার হস্ত থেকে খড়গ থেমে যায়নি, কিন্তু জানি না কেন খড়গ থেমে যাচ্ছে। আর একবার পুনরায় চেষ্টা করো, কেমন? জয় মা কালী দি। তোর সাথে ফুট দিয়া आगे गए मोटी आगे पाठी हाँ कहाँ जाए चिंतू कने घर पाठा के गला छूट लो होते माथा छुटा এই শোনো, তোর তো শক্তি তুই চুল্লু টুল্লু পইছিস যা শক্তি তো নাই তোর তোমার পাঁঠার কিছু দোষ আছে, की ভালো করে দেখো তো। के बोले पारेगे के कर मुंह हाँ। के कर थोतना के कर चप्पा चप्पा। के बोले पारिया ये हमारे पाठा के दोष है কে বলে পারিয়া নি हमारे घर के पसलनी खुद पाठा तोर मुंह हाँ। तोर थोतना हाँ, तो- नहीं बोल में हमारे पाठा में এই दोष है দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোরে চপ্পা এতদিন ধরে আমি পাঠা বলে দিই, কখনো কোনদিন আমরা হস্ত থেকে কিন্তু খড়গ থামেনি। তাই দেখি একবার। हाँ तो बोल बेल हम मानी लेबे ना हमारे पाठा में दोष है क्या बोलने वाला तोरे मुंह এটা তোরে চপ্পা এই শোনো, হ্যাঁ মা কালীর মন্দিরে কি বলি হয়? কেন পাঠা মানে ছাগ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ পাঠা ছাগ নিয়ে এসছো না ছাগে নিয়ে এসছো, ভালো করে দেখো তো। কি की बोले छे उगे বলে ছাগ না ছাগি हम छागा छागी नहीं बुझिए পাঠা লেখা লিয়ে পাঁঠা নিয়ে এসছো না পাঠে নিয়ে এসছো, ভালো করে দেখো। पाठा দেখো দেখো, হাত কাটটা কা হাত কাটটা की हो लगे नतनी अगर छोड़ी बोलना हमने कुछ चुके मैंने तू एकल ले की हो लगे হ্যাঁ গে की পাঠাকে বিচ্ছি একদম সোহাবিন के মতন हो গেল हाँ बिच्ची नहीं चू এক কোটা বিচ্ছি নাই পালিও हाय रे पाठा तो तही ले ले अगर कोंटा ते काटी के लगे আমার ওই চौरा नारायण के बन होले कालियो हाँ हां आइते आइते कोकरो संग धक्का उक्का लगलो उये कि नहीं बोल को पाठा ठीक छाव কোথায় কিনেছো কোথায় কিনেছো? मथुरापुर का हाथ में किलियो आइते बेला कोकरो संग धक्का उक्का लगलो धक्का ओई चरा मिठुआ के संगे धक्का लगलो तबे ठीक है तबे मिठुआ बिच्ची लेल को हां ऐ मिठुआ कहाँ गले रे मिठुआ ते हमर बिच्ची हमर पाठा के बिच्ची दे अरे साधु बाबा तू ले ले बिच्ची बिच्ची এই শোনো, ওতে बिच्ची ওই এই মা কালীর अरे हमर মন্দিরে, पाठा के बिच्ची के ले ले गाओगे শোনো শোনো, মা কালীর মন্দিরে পাঠা বলি হয়, পাঠি বলি হয় না। पाठी है তাই শোনো, दामिन বড় সৎ করে दामिन बाबा तू बिच्ची ले ले এই শোনো, কেঁদো না, শোনো শোনো, মা কালীর মন্দিরে পাঠা বলি হয়, পাঠি বলি হয় না। তাই তোমার মানত ছিল বলে আশা করে নিয়ে এসেছিলে পাঠা, তাই বলো মার কাছে ক্ষমা চাও, এরপরে ডবল দেবে। पाठा पाठी एक खुटी में बनला चल रहा है तोरा बोलियो कि पाठा लेके आइबे त पाठा न लेके पाठी लेके लाइन भाग गेल तो वह समय की करबो पाटा में हाथ नहीं पड़ेगा पाठी में हाथ पड़ गेल हमरा जान मार में এই শোনো, মা কালীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও, সামনে বার তুমি দুটো দেবে। माय भूल हो गलो माय तू हमर काम कर दिन काम नहीं खोमा हाँ हाँ खोमा खोमा फुर्तिया तू जान लेके चलल नहीं पारे अच्छा हाँ के माँ काली भी नहीं माप मांग ले ली टूटा पांच झुलाल के सुन न गए हाँ। कुटुम गला के की अवस्था होता है अभी कुटुम जाला बैठला छो घर में कोई लहसुन चिला छो कोई प्याज कोई मसला आए रे सब बर्बाद हो गए तोर से नीचे नीचे घर में आई खा ले हाँ अरे देबो हाँ শোনো শোনো, একটা বুদ্ধি চাই বাড়িতে কুটুম এসছে, কুটুমকে কি দেবে? पांच हाथ नहीं हलो दुटा पोल्ट्री दिले सो तो আচ্ছা ঠিক আছে, নিয়ে নেবে। हाँ ठीक छ आलियो ओरे আসবে কবে এই ওরে যাচ্ছে ওই এখনো যায়নি মা, এখন এসছে। ঠিক छ या
এটা নিয়ে যাও, এটা নিয়ে যাও, ডালা নিয়ে যাও। এটা ले चल 5000 बल्ली ना तो डाला खाए दे बगे हट नहीं अपन घर में खाबा हट এবার তুমি জয় জয় মা কালীর জয়, জয় জয় মা কালীর জয়। মাকে ভুল করেছি মা, ক্ষমা চাইতে এলাম ঘুরে মা, তুই ক্ষমা করে দে মাকে। মা। আগে সাল দুটা পাঁঠা দিব গে মা। মা আমার যদি কোনো অপরাধ হয় ক্ষমা করে দিয়ে দেবী, ক্ষমা করে দিও বাবা। বলো মতবাসিনী। এবার আপনারা আমায় আশীর্বাদ করে বিদায়। অবশ্যই। ওরে মা, যে আশা নিয়ে এ দুঃখিনীকে তুই তাড়া করেছিলিস, আজ তোর আশা পূর্ণ হয়েছে। চেয়েছিলিস তুই তোর নাগা চরণে পুষ্প জল, দুঃখিনী এক এক করে সকল গ্রামে ঘুরে মা মাসিদের নিকটে ভিক্ষে নিয়ে এসে দিয়েছে তোর চরণে পুষ্প জল। পারবি না মা? তাকে ক্ষমা করে তাকে আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর মা, আশীর্বাদ বিদায় কর। দেবী, বিদায় যাবা বিদায়। তোকে আশীর্বাদ করি। যে মনে বাসনা নিয়ে তুই ছুটে চলেছিস দেবতা না করে, দেখবি তুই একদিন তোর স্বামীর প্রাণদান ফিরে পাবি। বিদায় গো। যা রে মা, যা। চলে গেল বেহুলা, মা কালীর আশিস নই। হে মায়ের ভক্ত বিন্দুগণ, আপনাদের সম্মুখে মা কালীর পূজা হলো। আপনারাও যদি মা কালীর আশীর্বাদ পেতে চান তাহলে সবাই আসুন মায়ের মন্দিরে, মায়ের চরণ কমলে প্রণাম জানিয়ে কিছু দান দক্ষিণা নিবেদন করে সবাই যাবে। মা কালীর পূজা হতে গেলে ডালা ভোগ বাতাসা দিতে হয় বাবা, সবাই জানেন। তাই এখন ডালা ভোগ বাতাসা সাজাবার সময় নেই, পয়সা টাকা দিলে সবই পাওয়া যায়, অর্থের বিনিময়ে সবই কিছু পাওয়া যায় জগতে। তাই এমন কোনো ভক্ত আছেন মাত্র 100 টাকা দিয়ে পূর্ণ ডালা ভোগ বাতাসা মা কালীর চরণে পুজতে পারেন। শুধু তাই নয়, মা কালীকে কে ভালোবাসেন আজকে পরীক্ষা করব। আসুন না মা, আজ দেবী মনসার পুজো হচ্ছে এবং কি তার গুণকীর্তন হচ্ছে, কিন্তু আমরা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি মা কালীর বাগ। অবশ্যই মা কালীকে আপনারা সকলেই ভালোবাসেন। আসুন, এমন কোনো মায়ের ভক্ত আছে যে মা কালীর চরণে 100 টাকা দান করে তার চরণে প্রণাম জানাতে পারবে। জয় কালী, আসুন। জয় চামুন্ডা, জয় শ্মশানবাসিনী। কথাই বলেছে ভাগ্যে মিলে ভাগীরথী, অতি ভাগ্যে মিলে মা পদ্মাবতী। আজ পদ্মাবতীর রঙ্গমঞ্চে, পদ্মাবতীর আশ্রমে, পদ্মাবতীর মণ্ডলীতে এসেছেন মা কালীর পুজো দর্শনে। মা কালীকে যদি ভালোবেসে থাকেন আসুন, বেশি নয় 100 টাকা দিলে পূর্ণ ডালা ভোগ মায়ের চরণে পূজা করা হবে। এমন কোনো ভক্ত থাকলে বলবেন, হাত তুলে সাড়া দেবেন। জীবনে কিছু নেই গো, শূন্য হাতে এসেছেন, শূন্য হাতে চলে যাবেন। জয় কালী। আসুন। 100 টাকা কেউ না দিতে পারবেন, যা পারবেন তা দান করুন মা চরণে। কেউ নেই তো আমাদের উদয় মালিক আছে, উদয় সরকার, যিনার গান আছেন উদয় নারায়ণ, দুজনে মিলে গান দিচ্ছেন। তাই উদয় সরকার 100 টাকা দান করেছেন। আর যদি কোনো মনের চান ভক্তগণ যে আমিও মাকে পুজবো, আসুন। আসুন মায়েরা, যা পারবেন তা দান করুন মা কালীর চরণে। একটাও মা আমার সাধনা মিটিল, আশা উড়িল, সকলি ফুরায় যায় মা। নারায়ণ ঘোষ 100 টাকা দিয়েছেন। নারায়ণ ও উদয়ের মান্তা গান, ওরা দুজনেই 100 টাকা করে দান করেছেন। গ্রামবাসী শিবপুরের যত ভক্ত আপনারাও যদি পারেন আসুন গো। জীবনে কিছু নেই বাবা, এসেছেন শূন্যে যাবেন শূন্যে।
যদি 100 টাকা না জুটে যে যা পারেন কিন্তু পূর্ণ অবশ্য করিয়েন। দান না দিলে মায়ের চরণে মা শান্তি পায় না। তাই আসুন সবাই যে যা পারেন মায়ের কমল চরণে দান করুন। আসুন মায়েরা, আসুন আসুন আসুন, যা পারেন দান দিয়ে আর যদি কোনো বাবা মার ইচ্ছা করে থাকে যে আমি নামতে বসো, যে যা পারেন 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা আশা না করিল সকলি